چند بده؟ بچه نامایده که مربیش تگ رفت خالخام کفی یه خطی کلیسو بازرینشون. ассалому алайкум апаҷону хоҳаҷонои азиз, пешаи навори хидмона сар кардан ман мехоҳам ки духтаракоеро ки то ба ҳанӯз дар компанияи Faberlic регистратсия шудагӣ нестанд, кор кардан мехоҳанд, лекин фикр карда шудагиянд ва ёро ба кор таклиф кунам. духтарҷоно, кори Faberlic беҳтарин коре. Компанияи Faberlic 25-26 сари соле ки дар рӯи ҷаҳон кор ва фаъолият мекунад. Ягон компания нав баромадагӣ нестай. Пока шумо гуфти гапо фикр карда мешинед, нигоҳ кунед духтаракҳо чӣ хел пулои нағз кор кардестанд, ба ҳамаи орзуҳои дилшон расидестанд. ман имрӯз ҳазорон бор раҳмат мегӯям ҳамон шахсиро ки кори Faberlic-а баровардагӣ, зеро ки кори Faberlic бисёриҳоро луқмаи ноншон шид, бисёриҳоро аз вартаи камбағалӣ раҳо кард, бисёриҳоро беморошона табобат кард, бисёриҳоро аз дарои мардум халос кард, соҳиби хона ва дарихтчон кард. бениҳоят кори хубе кори Faberlic духтарҷоно. онлайне кори Faberlic мо дар хона нишаста кор мекунем. телефон ҳаст, интернет ҳаст, шумо метавонед дар Faberlic кор кунед. шумо фақат магазин худо неваз мекунед. чӣ қадар магазин худо неваз мекунед? он чизеро ки шумо ин магазин мехаридед, барои рӯзҳоятон зарур, пул доре, надоре, намегуфтед, собуну, шампуну, порошок, ҳамин чизое ки мисол дар рӯзгори мо заруранд, мо ва ёра дигар ай магазин намехарем. вақте регистратсия шудем, ай магазини худмон ай Faberlic харид мекунем. мо ҳам чизи ба сифат мехарем ва ҳам аз рӯи баломон ҳар як носити Faberlic бахчабал дорад. маош мегирем, мо звание мегирем, мо хел боло меброем, ба званиҳои баланд ба пулҳои калон мерасем ва зиндагимон боз ҳам хубтару беҳтар мекунем. марҳамат духтарҷоно, агар шумо хоҳиш кор кардан дошта бошед, дар болои экран будагӣ занг занед, нависед дар ватсапи ман корам муфассал ба шумо мухтасар мефаҳмонам. регистратсия ва обучение бепул аст. омӯзиш аз тарафи наставников ва директоров бепул аст. марҳамат духтарҷоно, ман занги шуморо интизорам. тайёрам ки ҳамаи кори шуморо фаҳмонам, тайёрам ки дастёрима шуморо дароз кунам. ба мо якҷоя ба қоғои банои Faberlic иншоалло ки мебароем. алайкум дӯстони азиз, умедворам ки тансиҳати хонобуд ҳастед. имрӯз мо дар парки марказӣ ба номи чи ай парк? ба номи Умари Хайёми шаҳри Душанбе, ба номи Кияй чинев ки хали баланди дай чиш под лестницу кати мефро. Это как плотинка в Екатеринбурге, короче, выглядит. Гороха? Да, горох. Вроде разве нет? Не знаю. Бирафтем хай. Бегаи хшвески ҳаво салқинак. Аға хшвески бегайда салқиная? 15% дора. Powerbank да мондемшку. О, Сабрина мондакаш. Инна очам. Инна. О, молодец. Инна достань здесь бога биненч халихшируай. Инна достань здесь. Инна колесо обозрения. Вот они, говорю, американские горки, за это мы 15 сомон заплатили. 15 сомон? Я годам, да. Да. Так вот это, походу, американские горки. Хели баланди, кати омадем авал, лестницу кати фромадем, бо баланди, да бромадем, бо инойс фромадестем. اینجا مجنون بیت، درخت مجنون بیت خشورسکی ناز میبینم. مایدکی ما در پیش خانه‌مون بودک. فقط خیلی نوداش گرفته چی میکردیم در مومون خیلی میپیچوندیم در سرمون. میگم این چی باشه؟ سبونه گفت گاروخه، نمیدونم گاروخ باشه چی باشه. هدنا عجیبه. ببین کاشو می گاروخ نیست، رنگم چوبه. سبونه میگه گاروخ. توبه.
در اینجا وقتی در اومدن ده کاسا ده میره چی میکنی؟ کارتا میگیری ده کارتا ده پر میکنی پول میگذرونی بعد همون کارتا قطعی میره اتراکسیونو ده کدومش ده بفورا چی میکنی؟ میشینی اگر اودارشون 100 باشه یگان کاسا این همین خیرچه را میتن پدر که 900 چند بوده؟ بچه ای نوزیه ده کم بوده داری تکو؟ نیجا امریکانسکی گورکی بوده да чи свор мешен лодко да ёки чи да Американский и лодка. ай рахса گل‌های دوشنبه آرایشی جانم گل‌های دوشنبه آسایشی جانم لا 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 ده امریکانسکی گورکی شیشتا ده دستی همه تلفن И все, что ли? ما اینه در کوچه های شهر دوشنبه در باغ دوشنبه سیر گشت کردیم در وطن عزیزمون شکرانه الله میکنم ای خدا جان وطن زیبای ما اینجوری مشتن چکو پیکنیک دیستن چی هرچی وردن شدن خورده ایستن دخترها زیده همی چی سور می شوند در امریکانسکی گورکی مرا ببشه می فکرم چرا خلاق دست باشم خلیصا بزرینی ده لیکن می ترسم خیلی می فورم لیکن می ترسم ای بلندی آخه دخترهای ما خدا نگاهشون باشه دختر می خدا نگاه داره خدا همش نگاه داره پرورده داره نمیتونم نگاه کنم نامایده که مربیش تگ رفت تلخم کفیل یک قطی کلیسا بزرینشون یک قطی چی امریکانسکی گورکیشون
ای خداوند نگهبانتون باشه. من میخوام میترسم این نمیو که بیچ خیلی میشرم خیلی کودکو را بی سر کلاپوش شدن آخری ما او چی را امریکانسکی گورکی را سنیمات کرده نتونیستم وقتی سبرینه شده ششتن برو بی Ana nova лодка. Лодка. Эх, дочёни, удам аби мегӯяд ки ягон праздник боша. Бахел махуб шо нашид, як лодкаи кулоб зурай. Ина мо бир омадем. Духтарвай уйсиди чӣ мекунам мебироям, картола месӯранам. Ҳар ки хайён будаи. Мо дига фақат номерои таксира чӣ мекунем, снимат мекунем. Шаташа хурдагием. مقبولیت چشمایش مرا دیوانه کرده ای بچه که کابل به دلم خانه کرده مقبولیت چشمایش مرا دیوانه کرده کاش وقتی شب بیا به خانم خواستگاری عروسکی خود بسازدم زاری بزاری عاشقی چی سخت است دل در ترس لرز است به عشق و محبت زندگی چی تلخ است عاشقی چی سخت است دل در ترس لرز است به عشق و محبت زندگی چی سخت است چشمایش مرا دیوانه کرده کاش وقت شب بریم به خانش خواستگاری عروسک خود بسازمش با تاریز